Ganda kami ang ate mo. Para sa sari ng taong nangalan. Ay, ate mo, Julie. Wow! Ano ka? How old are you, ate? 9 years old. 9 years old? Okay, ate. Anong grade ka na, ate? Grade 4. Ay, ate. What do you want to be? Hindi mo mga ate. Teacher. Wow! Teacher! Paano pala ng teacher? Yes? Okay, ate, what is the teacher's job, ate? To teach children. Teaching children. Pakpak naman dyan. Okay, ate, say, happy birthday, JC. Make it long. 1, 2, 3, go! Happy birthday, JC! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Wow! Pero, example mo na yun. Example mo na yun, ha? Warm up mo na, warm up, ha? Ito, game na. 1, 2, 3, go! Happy birthday, JC! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dali na lang? Naka-18. Example ulit yun, ha? Okay na? Yeah. Happy na. Yan pala pala natin si ate. Thank you so much, ate. Back your ship. Maraming fans. Wait! Sa dalawang kang libre ko niya, punta ni Trina. Ha? Hey, baby, mag-Julie. Nairong na rin. Baby, mag-Julie. 3 years old. Yes, 3 years old. Okay, ate. Hey, baby. What? Check, check, check. Yes. Ini bisa bingung kulay mas sabi ka ha. Yeah. Okay, baby. What do you want to be when you grow up? Ay. Yes, balik si baby, balik pa. Yes. Ma, yung anak namin ko sa cloud mo, ma. Andito pala si Kim Chu. Wow, ayan. Ay, baby, mag-Julie. Appreciate Colonia. Wow! What do you want to be when you grow up, baby? A police. Wow! Police! Okay, baby, unsa may trabaho sa police? Catch bad guys. Wow! Unsa pa man? Yes! Ayan, you say happy birthday, JC. 1, 2, 3, go! Happy birthday, JC! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, music ang pala si baby! Okay, kuya, how old are you? 8 years old. Yes, 8 years old. Okay, kuya, what do you want to be when you grow up, kuya? Priest. Wow! Okay, kuya, unsa man mong paborito ng subject, kuya? Praying for the blessed sacrament. Yan! Magbuha kong ilong, oy, ha? Ma'am, walihan mo kong anak, ma'am. Mag-praise na po, toy. Then, kuya, say, happy birthday to me! Ano, ha? 1, 2. Ako nang diretso kami, magdugudug ko akong ilong, ha? 1, 2, 3, go! Happy birthday to me! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000, 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000, 63,000,
Wow! We have a winner! Panalo na si Kuya JC! Atong padagon, yung hindi nakakaon, ha? Ayan, thank you so much, Kuya! Check, check! Sino wala pa pala? Sino wala pa? Yes, mamaya mamimigay kami mamaya, kids, ha? Siyempre, kayo naman, kids! Sino gusto makikita ng magic show? What is your magic show? Yes, we have a magician, si Kuya Alikay, the magician. At syempre, mag-start ang music na alam sa magician natin. Parinig palakpak, yan, palakpak pa dyan! Yes! Sige, DJ, music, go! Yes!
lying. It's lying. Look, oh, the bird is jumping while sleeping. Oh. Oh, listen. The bird is quacking. The bird is quacking. Listen. Croak, 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 croak. Oh, the bird is alive. Okay, music, maestro. Listen. Yes! Say happy birthday. Go. Happy birthday, JT! Wow! Palakpak naman dyan! Yes! Okay, sana. Hataw na hataw! Siyempre, tulog ka siya. One more. Ready? This one. Wait! Imbalancing exhibition. Ready? Dili mo ba? Balancing! Wait! Yes! Parang bilduan lang ah! Wow! Itungkod na! Wow! You know, palakpak naman dyan! Yes! Wait! Wala. Okay, shout. Happy birthday. Go. Happy birthday, JC! Yes! Palakpak naman dyan! Wow! Thank you, salamat po. Do you want more? Yeah, thank you, no more. Wala na, mag-himpos na. Ay, dili naman, there's more. Kinsa may gusto makatong ng magic, taas ang kamot. May pagtaas ang kamot, may unog ako ha. Because gusto makatong ng magic. O kinsa gusto mahinog magician. Kinsa gusto magpariya sa ugnaon na ko. Kaya lang ba? Wala. Naman problema sa ugnaon. Ay no, problema mo ganito. Okay, karon, para sa mga gusto makatong ng magic, karon tudluan ta mo magic ha. Pero magsato tadaan, kaning ako. Kadali lang. Paita mo matahan. Kanina ako itudlo sa inyo, di na ako pwede balikon. Usara kagihan, usara kawin, wala na repeat, wala na replay. Do you understand Bisaya? You want to speak English? Yes, okay, no way. Okay, tuluan tayo magic pero di na ako balikon. A simple, a quick magic tutorial. Watch closely, ready? No replay, watch. Hey. No magic, it's a mic holder. Oh, di ba? Wala magic. Pero tinawag tuluan tayo magic. Kanina magic, itawag na po multiplying spots o multiplying dots. O, sa English, multiplying spots kaya musa kalingin, managhan siya. Nga sa Bisaya, lahit na siya. Ang musa kalingin, managhan, buti na siya. Okay, pila man kalingin inyo nakita? Isa, sa pikas, upat. Putron na kung bali, ang isa nahimog tulo, then ang upat ganyan nahimog unom. Putron na pa. Isa, upat, tulo, o unom. Karon ako i-explain sa inyo ang sikreto. Ngano nanaghan ang lingin? Dali ra kayo. Kaluto. Okay, anak, usa kalingin. Ngano usa kalingin? Usa siya kalingin tanawon pero wala lang mo kabalo din sa pikas kamot na ako'y kitabunan nga isa. Sa pikas upat kalingin. Upat tanawon pero din sa pikas kamot na gyapon ko kitabunan nga isa. Karon dinig balin ako nag-multiply na siya ang 1 nahimo na og 3. Ngano 3? Ilad-ilad ra ka nakakitabunan din ha pero wala. Sa pikas 6, mo gyapon ilad-ilad na nakakitabunan din ha pero wala. Wala kwenta nga magic. Pero nga naman nanay, natanaw ninyo, kaya na ninyo may magician, no, yung mga ginikanan, kamo nalilinaw sa mga bata. Anak mo, practice mo ani. Anak mo, oy mga bata, usa kalingin. No, pero kalimot imong kamot tinay ibutang nga. Kung basig diri ka mo ingon, oh mga anak, usa kalingin. Dinay imong kamot, anak tabunan. Sa pikas, upat kalingin, ayaw gyapon kalimot, tabunan isa. Sa pikas, tulo kalingin, no, di tulo na. Tulo na. Ha? Duha. Duha ra? Dili tulo na. Pagtakot mo na, kitinarong ni amo adre. Pag inabuhi niya nila mo. Sa pikas, unom kalingin, kumingon sila, natangtangan rin mo kamot, tangtanga. Oh, di magician na mo, di ba? Kung sa likod, pila man to? 3. Uy, di mo ka to, ang 3 kay 3 lagi hato. Sa likod, pila man to? Ha? Ha? Mura mag-uwi na hitabo, dire. Di man po mamagpak, magulat na magsugoon. Mura mga palautang, kung di mo manungog-nungogon, di sa mamayan. Parang natawa mga palautang, ay, membros card, puro to. When next magic, uy, pagkabot na rin ako, dali kanya, kinain na kaila sa buwa, kinsa naman nakakita dali sa ako, be. Nakakita na kate? Katong dito sa provincial jail, dito ko sa Solon? Dili na, naman ko viral video sa Facebook. Pero na ko'y viral video kung nakabastay mo. Sa DG Gaw TV, taga-kulit. Sa DG Gaw TV. Oh, okay. Okay kayo. Namulong mo ka you are afraid of me? Are you afraid? Yes. Let's move kayo together. Okay, how old are you? 10. 10. And what the hell is happening to me? What do you want to be when you grow up? Maybe a police. Oh, Navy, din police bagyo daw. Yung buong Navy, din police. Okay, kuya, magsuot ako masa. Okay na sa imo, ha? Okay kayo? Ay, paano kayo? Sulihan ka sa tinuod ako, yung tinuod na lulo. Okay, talikod, magsuot ako masa. Umas. Human puppet.
This is just a puppet. It's a human puppet. Yes. And you make love to your grudges. And it's a helmet on your face. Okay, ladies and gentlemen, a round of applause to kung sayang name gani? Kung sayang name? Nigel. Nigel, a round of applause to Kuya Nigel. Okay, Nigel, say hi to Nigel. Say hi. Hi. One more. Hi. Hi. Isa pa, hello. Hi. No, hello. Hi. Hello. Hi. Pero di mo ka musunod sa kuha. Ayaw, wag dili ko sa kon. Okay, just okay. Okay, kuya, kinsay ka uban nimo diha? Ako nga nang ikaw. Asa man ana? Kanang wala dapat ko kay. Kanang pinaka best friend nimo. Kanang nakayelo. Nakahilo og sanina. Dili yelo ng ton. Nag-school ka? Yes. What is your favorite subject? Science. Okay na, what is science? Subject. May kung right ka science, kung sa planets nga sunod sa sun, Mercury. sunod sa Mercury. Rose Pharmacy. English. Sige. English subject. Kung sa English, ero. Dog. Ero ka na Alexan. Dog mo. Kung sa English, Iring. Iring na Alexan. Kantag. Okay, kung sa English, sa mama. Mother. Nani ni mo mother? Naa. Kung sa may message ni mo ni mama ni mo. Ma. Kuha ako dali mami. Kung sa English ni mama. Mother. Papa. Father. Lulu. Loader. Lola, lader. Dili. Gusto man. Bulldozer. May katawa yung mga friend, no? Asa may pinaka-best friend ni mo na sa ila? Kanang nakayelo. Nakayelo og sa nina? Dili yelo ng ton. Okay, kuya. Filipino subject. Sige. Ano ating pambansang, what is our national fruit? Fruit salad. Dili, ang atong national fruit ay mong saba, it begins with letter M. Unsa man? Marang. Dako man ang marang, gamay-gamay sa marang. Mansanas. Gamay-gamay sa mansanas. Mansanitas. Dili, mangga. Mangga. Oh, mangga. Mangga lagi. Kailan kang mangga? Oh. Unsa man na? Himuon ng pineapple juice. Oh, lahita. Pilipino gyapon. Gamitin ang salitang itoy sa pangusap. Lisod. Salitang itoy. May sampulan tika. Ang araw na ito'y napakasaya. Masaya. Masaya. Kamura. Ikaw di ay. Sa tanaw naman ako, nalipay ko sa magibuhat. O, gamitin ang salitang ito'y laga. Ang lahat ng ito'y Unsa man? anak sa iro. Uy, sa'yo man to'y. Alaala ko lang sa kandeng. Nakakita na kang ito'y, yung mama kandeng. Okay, kuya, deserve ka mawa i-greet sa happy birthday ang atong birthday boy ha. Sige, JC. JC. I-greet ang happy birthday na JC. Jesse, Na happy birthday. ikaw kisalaan ni Jesse. Ay, yung ganun. Thank you sa pag-invite sa kwa. Kaya, ante, uncle, salamat sa pag-invite. Sige. Pasalamat ka. Oh, salamat ka. Dili ka. Uy, nga naman. Ikaw gimayman, ako nga po salamat. Ante, uncle, nasalamat kayo sa tanan. Mga anak ka, gutom ka kami. Ay, around of applause to Kuya Nigel. Kuya Nigel, thank you. Kuya Nigel, humuko na to ha. Adi ko, Look, unsa lang? itong kanti ka. Ay, Itong kanti ka. Madali, isa naging muna to. Lagi itong kanta mo. Ano naman dahil? Ingon sila nga, mga ngayon na silang tip. Uy, wala ka na, dili ka na. Wala ko sa pinutuna, wala. Okay, kuya, hubukan na ang maskara. Adi ko, Ano naman? ganahan na to ane. Hubukan na. Kasi uon. Ang maskara. Ang shirt pan? Hubukan na ang shirt pan. Sige. Dili, ang maskara, hubukan na. Okay, around of applause to Kuya Nigel. Kuya Nigel, thank you sa pag-participate kuya ha. Wait, don't go yet. I'll give you a prize. You have a prize. Nakay-prize kuya para hindi ka man. Kamano ka mo sa prize nimo? Wala. Pusga. Wala. O mo na yung prize nimo, wala. Wala man. Okay, thank you. That's it. Once again, happy birthday, birthday boy. Happy birthday, JC. Thank you. Okay, happy 8th birthday. Okay, from D-Boys Party. Sa mga kinikanan tayo, nakakang gini. Kung gusto mo ng entertainment for birthday parties, just contact us on our Facebook page. Yes, page. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Yes, kaya bansa ko gusto makita sa asawa si Mickey Mouse. Yes, kaya gandang sa si Mickey Mouse. Maging DJ, music, go!
namin si Mami. At daddy at si Mami, daddy at kuya. Yes, family picture na tayo, family picture. Halika ma'am, dito tayo ma'am. Yes. Ayun. One more, yes, ma'am. Yes. Ayan, wait lang kuya. Picture muna si kuya. Kaya pa namin picture na ma'am. Maganda ba tayo ma'am? Yes. Welcome sa Dubai, gabi ka niya ako. Welcome back to the Philippines. Sa ako mga relatives, sa ako mga friends, salamat sa kanya. Ang wish lang ako for JC is, dako siya nga